¡Ostras! ¡Ostras, tío! ¡Cómo mola!, ¿no? Yo no me esperaba esto. Ahora tenemos sueños. Mola. Ostras, tío, esto mola mucho, ¿eh? Esto... Cago en la mar. Vale, no me lo esperaba. Ostras, esto mola, tío. Emily. ¿Puedo encender la linterna? No, no puedo encender la linterna. Pues el que me estoy encontrando con... You were never good enough. Pues podían traducirlo, ¿no? La voz en off. Podían traducirla. Have you noticed how they are looking at you? Ah, vale, esto es de Alex. They don't trust you. Do you even remember the face of your mother? No sé qué dices. Vale, esto se está poniendo más tétrico. Fue igual a leche. Vale. This can't be happening. Bueno, hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? En una situación como esta es lógico tener pesadillas y es normal. Y por supuesto pensar en los padres. Sí, son los padres. Digo yo. Emily, it's already noon. Wake up before you sleep the day away. Matthew's bringing lunch soon. Okay, wait. I really slept for that long? Pues sí, parece sí que has dormido bastante. Well, someone looks inspired. Park looks like he's lost in his music. I'll leave him to it and ask to have a listen later. Vale, aquí es donde duerme Brian, que tiene aquí su espacio. He puts on a brave face, but Brian's not getting the sleep he needs, and it shows. Hey Brian, how you feeling? Sleep well? Hello, little Emily. Don't worry. At my age, it's perfectly normal. I found some sleeping pills today. Could that help? Not familiar with this brand. Of all the meds I've tried, none seem to help. Hopefully, these will actually do the trick. Thank you. I almost forgot. I've got a surprise for you. After you make some hot tea for the old man. A surprise? 1 cup of tea coming up. Nos ha salido un logro que es amigos del alma. Hey Alex, how's it going with that robot? Find anything interesting? Of course, but the damn world's gone crazy. Robots going haywire, kidnapping folks off the street, and people just sitting on their hands, letting it happen like it was perfectly normal. These old units don't have encrypted memories, so we might be able to extract some of the undamaged code. Okay, well that sounds good. Anything else to share? Nothing for sure, but I've been able to extract the update log with the decoder. It's troubling. Seems as though the USS and core protocol have merged somehow. How it happened, who benefited, and why
are still unknown. Alex doesn't think it was a robot-led rebellion, though. It's just a bunch of ramblings from cinephiles and tabloid writers. Implementation of the Wired Turing Protocol makes it impossible for AI to rebel against human society. Well, then what did happen? I mean, if it's not the robots, then why are we hiding out in a basement? That's the real question, isn't it? Logically, it doesn't make sense. If an uprising led by AI is impossible, that only leaves the human factor. The question is, who might benefit from all this? All those people. Are they even alive? It's been ages, but we haven't learned a thing. And there's less and less of us with each passing day. We can't hide forever. We have to do something. Do you think we're playing games here? Huh? You're testing my patience, Emily. Maybe you should go find somewhere you can actually be useful. Macho Alex, tío. De verdad que borde que eres. Ay. Que si esto es un juego, dice. ¿Este es Matt? Nota de Matthew, lista de objetos y comida necesarios. Matt, nos estamos quedando sin harina y levadura, con lo que os gustan las tortitas, chicos. Tenlo en cuenta la próxima vez que vayas a comprar. También necesitamos sal, huevo en polvo, sirope de arce, leche condensada. Y no te olvides de mirar la fecha de caducidad. Ah, y otra cosa más. Nos vendría bien un bote de detergente y muchos ambientadores. Mil gracias. Vale. Hay que preparar el té. El calvo ha perdido la esperanza. El calvo. Pues no, ahora mismo no. No sé quién de todos es el calvo, porque yo... Your tea, sir. Todos tienen pelo de momento. Splendid work, little Emily. Here's a tip. My watch. You fixed it. Thank you. Here you go. It took some tinkering, but I was able to disable the antenna and navigation modules, so no one can track you. Other than that, the watch is like new. Hey kids, come on over. It's lunchtime. Splendid. Él no está calvo. Now, let's talk about this morning, and then our plans for the future. Ahí va, pues After what happened in the drugstore today, Alex and I decided that some extra protection against robots would be wise. I won't keep you in suspense. I drafted a blueprint for a very powerful taser. However, it's only useful at close range. Simply put, a single charge should be able to fry a robot circuitry to a crisp. It won't be of much use if you get swarmed. It doesn't have that kind of power, but it should be able to bring down a single bot and buy you some time to get away. That's great, but I'm guessing you can't just make one out of rags and cardboard. Which means you're sending me somewhere dangerous to scavenge for parts, right? Not so dumb after all, are you, Matt? Brian will give you the list of parts. Take Emily or Park with you. You'll find everything you need in any decent electronics store. Sounds like our best bet is Geek Spot. It's a couple of hours on foot. There's a big parking lot out front. All those abandoned aero cars will make it easy to hide. Well then, that seems like the obvious choice. Both of you should get packed and head out while it's still light out. Hold on. I just got back. Can't this wait? It'll be dark soon. Stop testing my nerves, boy. I'll get off your back as soon as you get going. Do what you're told and get the hell out of here. Enough! Enough, Matthew. We really need you to find those parts. I have a feeling that taser will come in quite handy. We'll talk more when you get back. Fine, fine. I just don't understand why this old jerk gets to order us around like he's the boss or something. You're such an asshole. When I get my leg fixed, you better start running. Stop it, Alex. You should be ashamed. How else am I supposed to talk to this punk so that he understands? Who does he think he is, huh? I think we'd better get going, like now. Okay, yeah. I could really use some fresh air, away from these freaking old farts. Park, I don't suppose you've got another round for the flare gun? It could be useful.
None left, but I can give you this firecracker I found, if you want. Nice. I'll take what I can get, thanks. If nothing else, I can use it as a distraction. Utilizamos un petardo y ahora nos vamos con Matthew, que parece ser que nos gustaba y nos provocaba asco a la vez. I mean, I am done with all his yelling, telling us what to do. I mean, who made him king? I was just looking forward to getting some rest. I don't know. Alex could work on his delivery, sure, but a lot of what he has to say seems smart. Oh, come on, Emily. Are you serious? You really think he's the best one to lead us? There's gotta be someone better, don't you ¿Qué más think? te da, tío? Ay, Brian. I like Brian. He's got a softer style, more lead by example. And he's older. With age comes experience. Yeah, if you're looking for anecdotes, I won't argue. He's got a lot of stories to tell, but not much else. Fine, just forget it. But honestly, the old folks are a liability. Dead weight. You know they'll just get captured sooner or later, right? Only question is whether or not they'll drag us down with them. Qué asqueroso. What is wrong with you? Don't you care about the others even just a little? What about Olga and Vera? Or is your ego just that big? Well, tell me I'm wrong. It's a miracle we haven't gotten into more serious trouble yet. Forget Alex for a second. What happens if the cops discover our hideout? There's no way Alex and Brian can outrun them. Park's got his asthma, and Claire's no track star either. I've been over and over it in my head, and I'm sure you have too. What are you saying? That we should just run off? Leave them all behind? Only the strong survive. Is that it, Matt? Oh, come on. That's not what I meant. Look, I'm sure deep down you get it. If this is an attempt to show off your dazzling wit, it's not working. Let's just drop it, okay? Listen, I'm not afraid to say what everyone else is already thinking. Being sick and old are liabilities. Don't pretend you don't know that. Drop it. Esta parte hubiera estado bien haberla hecho mientras nosotros caminábamos. O sea, que nos hubieran dado el control y entonces nosotros caminábamos y a la par hubiéramos estado hablando con él. Hubiera estado chulo. Y nos hubiera dado un poquito de libertad, falsa libertad, pero bueno. This way, quick. Wonderful. How are we getting past these two? Maybe just go around? Yeah, great idea, Em. If we want their friends to call for backup. If it's just a patrol, they'll move on soon. Hard to imagine what the cops are doing here. Let's wait for a bit. Thanks. Es un poco pedante el tío este. Preguntar por antes del incidente. Claro, es que nosotros al final no hemos podido preguntar nada a este tío. Sounds good. While we do, there's something I've been meaning to ask. What did you do before the incident? Can't see you behind a desk. Well, let's just say I was in transportation and logistics. A lot of folks were willing to pay top dollar to get exactly what they wanted. What about you? Where did you work? I was a spatial designer, creating virtual apartments, stuff like that. Did some very cool VR gaming gigs, too. Qué guay. Really? Sounds like a total waste of time, to be honest. What? No, I liked it. Me gustaba. What about your family? Were they taken too? I never met my parents. I don't know much about them. Just that they were loaded. Sorry, I didn't mean to... Didn't mean to what? You know, upset you. Hey, no sweat. I'm used to it. Estoy acostumbrado a que me cabren. How'd you end up here? With Brian and the rest, I mean... Even a blind man could find their hideout. If you could even call it that. Seriously? That's it? Yeah. I was just walking down the street and saw some light coming from a basement window. Didn't seem like robots, so I investigated. Turns out I was right. There used to be more of us. Anyone tell you about Mike? Nah, of course not. 'Cause Alex would flip. He was stubborn but a good guy. Sound familiar? Anyway, one day he went out for supplies and he never returned. Really? And no one knows what happened to him? Maybe I will ask Alex about it. Bueno, pues yo creo que hemos ya preguntado bastante, ¿no? Well, it doesn't look like they're leaving anytime soon. Can we just sneak past them?
I'm sick of waiting. Okay, I have an idea. A little risky, I suppose, but I think it'll work. Trust me, see that cop car? I'm gonna make my way inside. You just need to attract the cops' attention from the other direction. You're not serious. What am I supposed to do? Dance the salsa? Keep it down. No, you're not gonna put on a show. Just maybe make some noise or throw something at them. Then I'll do a little, hit and run with their own aero car. Wait, what? Are you nuts? If you're trying to impress me, this is definitely not the time. It'll work, I promise. They won't even see it coming. The guys and I have done this 100 times before. Now let's go. Keep quiet and don't let those repair bots spot you. And he's gone. Okay, you've got this. Just stay out of sight and find a way to make some noise. Vale, vamos a ver. ¿Me ve? No me ve. Es muy robótico todo. Vale, hay que esperar a que... Muy robótico también esta parte, ¿no? Es muy... Ostras, no veo nada. Mola. Muévete, muévete, muévete. Pues realmente. Ah, vale, le vamos a tirar algo para que haga ruido, ¿no? No hemos hecho ningún ruido. Lo va a hacer ella. Y ahora coge esto y los atropella. Partidos de 1000 pedazos. Mola. Oye, pues los robos tampoco es que... A ver, el jueguecillo en algunos movimientos es un poquito justete, ¿no? Pero tampoco hay que... A prueba de polis. Pero bueno. Ofenderte. Pues tendría que haber un punto intermedio en el que no dijéramos nada, pero tampoco es como para ofendernos, ¿no? Creo yo. Porque tampoco ha sido para tanto. Pero bueno. Okay, that was impressive. You weren't kidding about having done this before. What'd you say you did before? Maybe I'll tell you another day, if we make it that long. We've still got business to take care of. I doubt they had a chance to call reinforcements, but I'm not sticking around to find out. Se supone que habían otros por allí en esos estaban ahí esos, ¿no? Pero se ve que esos no cuentan. Porque no son policías. Son robots, pero no son policías. Bueno, pues no está mal. El tema de los puzzles, por lo que parece ser, puedes pasar de ellos. Puedes omitirlos. Así que entonces yo entiendo eso.
Amber. Welcome to Geek Spot. You're our first customers of the day. Stupid hologram. Nearly shit myself. Today is a great day to shop, with tons of special offers. Feel free to look around, and let me know if you have any questions. Eso es It's just interesante. a hologram, so it won't call the cops. Right? Would you like me to connect you with the police department? Okay. Give me a call if you need any help. And don't forget, we have mega discounts on 3D printers this weekend. It's totally oblivious to the chaos outside. Anyway, what are we looking for again? If you need help, well, since you're offering, Amber, where can we find a TSLS accumulator, gun emitter, and Jameson control unit? Please visit the following departments: red, green, and purple. That's helpful, thanks. Departamento Kind rojo, verde y words morado. are all the gratuity I need. Let me know if you need something else. Let's check it out. But can we not call that thing anymore? Creeps me out. Vale, y ahora nosotros, entrada añadida. Usa tu reloj inteligente tab para leer notas y el diario de Emily, además de escuchar grabaciones de sonido. Recoge minijuegos, estudia los objetos que encuentras y saca fotos. Ostras, cómo mola, ¿no? A ver. Buah, chaval, ¿pero qué es esto? El agua se sucedió en el Black Friday. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Esto es como mola, tío. ¡Ey, sonríe! Tiene cara como diciendo, ¿quieres dejar de hacer el tonto? Tiene cara de decirme, ¿quieres dejar de hacer el tonto? Vale, atrás. Inventario, vacío, atrás. Notas. Notas de Alex en su lugar. Todo anfitriona sabe. Nota de Matthew, la lista. Vale, las notas. Que decíamos, ¿dónde? ¿Y esta nota? ¿Cómo la puedo leer? Pues aquí se guarda, ¿no? El diario. A ver si es esto. Bueno, nunca había hecho esto antes, pero vamos allá. Querido diario, Park y yo fuimos a la farmacia esta mañana a buscar algo para Vera. La pobrecilla no mejora, no para de toser. No ha sido fácil, precisamente encontrar... No puedo bajar. Precisamente encontrar algo para la fiebre. Nos llevó un tiempo encontrar la farmacia, la estantería se vino abajo, seguido por todo el fiasco de la alarma. Ojalá pudiera borrar ese recuerdo. Y para rematar llegó la policía. Además, apenas logramos escapar. Oh, por cierto, resulta que se me da bastante bien disparar. Sé de alguien que va a ser que no, porque no puedo bajar. No me deja bajar. Hurra, Brian arregla mi reloj. Por fin puedo volver a escribir y hacer fotos. Una lástima que ya tiene que borrar la memoria. Es un asco no tener sincronización en la nube, pero es lo que hay. Viene desactivado todas las conexiones de red por si acaso. Y aquí también. A ver si... ¿Qué fallo, tío? O sea, esto... No puedes ni con el ratón, botón derecho. No tienes forma de... Qué mal. Ese es un fallo, tío. Es un fallo porque no tiene la opción de segunda página. No te da la opción. No te da la opción de pasar a página. A ver, intro, tampoco. Emily desatada parte 2, otro día y otra búsqueda de suministros. Hoy he ido con Matt y digamos que cuando la cosa se complica actúa como profesional. Quiero decir, no es que mi expediente esté impoluto, pero lo suyo está a otro nivel. Es una locura. En resumidas cuentas, ha hecho un espectáculo de efectos especiales en el centro comercial. Es un milagro que nadie se haya dado cuenta. Ha hecho, pero no lo ha hecho él, lo hemos hecho nosotros. De todas formas, al menos nos topamos con un sitio bastante chulo, GameSpot. Hay cositas divertidísimas aquí. Hace tiempo habría venido aquí con mis amigos a pasar horas y horas. Te dejaban leer cómics y probar todos sus artilugios, jugar a juegos de mesa y hasta ahí se acaba. Y tenemos minijuego, consigue robots coleccionables y hazte con 6 juegos retro. Y aquí están las fotos que hemos sacado. Pues no está mal, está chulo, lo que pasa es que ahí tiene fallitos. Y estamos en 2022, o sea, 2 años después, y eso no lo ha arreglado. Así que tiene pinta de que no lo van a arreglar. Así que las notas, file.
Y luego después hay cositas que, mira, por ejemplo, lo suyo hubiera sido que nosotros hubiéramos tirado el petardo. El petardo con los fuegos artificiales lo hubiéramos tirado nosotros, pero sin embargo ha sido la cinemática. Poca cosa, poca cosa. Es un juego en el que no... Tiene algunos puntos de Quick Time Event y nos complicamos, ¿sabes? No nos vamos a complicar la vida. Es que tú fíjate que ni siquiera nos podemos agachar. Así que si no nos podemos agachar, pues ya eso ya te indica un poco que el juego es de investigación y sobre todo así en plan hurtadillas. Pero cuando el juego nos diga que tenemos que escondernos, nos escondemos y ya está, no hay mucho más. Y sobre todo, de vez en cuando encontrarnos con algún que otro puzzle que incluso podemos saltar. O sea que los desarrolladores lo han dejado todo muy sencillito para que la gente termine el juego. Porque el tema este de la verdad es que el decodificador este que nos hemos puesto a hacer el puzzle, a ver, se puede hacer, porque tú dices, vale, pillo el truco, pero sé lo que hay que hacer, pero tienes que estar dándole vuelta y al final es como un poco el cubo de Rubik. Es que es lo mismo. Entonces es tener paciencia y claro, ante la posibilidad de que la gente diga paso, pues dicen, oye, mira, se omite y ya está. Omítelo. The purple department is closed for inventory review. Please try back later. El departamento morado, pero es aquí donde tenemos que entrar, justamente. Es aquí donde tenemos que entrar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Quitando ahí un poco la intro y tal. Pero sí, llevamos 1 hora y media, bastante maja. Yo creo que queda bastante bien. Porque esta zona tiene pinta de que aquí habrán cositas chulas y se nos va a llevar más tiempo. Así que nada, lo vamos a hacer en otro directo. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo tengo claro, no lo tengo claro porque el fin de semana es cuando más tiempo tengo. Entonces intentaré que sea a lo largo de la semana. A ver si podemos escaparnos lunes, martes, a ver si puede ser el martes y si no sería ya el miércoles. Pero bueno, independientemente de eso, para todos aquellos que lo estéis viendo esto resubido por YouTube, pues espero que realmente os esté gustando. Ojo a la memoria, que pilla, el juego, Está ahora en estos momentos a 3 gigas de memoria para cargar. Y tampoco es que sea la octava maravilla del mundo de los gráficos. Y tiene 3 gigas para cargar todo esto. 3 gigas y luego después tiene 7 por si acaso. Por si acaso. Pero bueno, va súper fino el juego. Hemos tenido un par de lagazos, pero va súper fino. Pues lo dicho. Espero, jóvenes, de verdad que os haya gustado. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Decidme qué os está pareciendo esta incursión en el futuro y con el hecho de que los robots o las máquinas se hayan apropiado del mismo, de nuestro futuro. Aunque da la sensación, estaban comentando, de que hay alguien que tiene que estar detrás de todo eso. Alguien posiblemente humano. Así que a ver cuáles son vuestras teorías, me gustaría escucharlas. Y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestra casa y a vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.